ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ତ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଥିବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର OAB ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2025ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ତ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲକୁ ଯାଇ OAB ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2025 ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। तापर किसी गोटे यही प्रकार पेज ओपन हम। तापर आप पेज्रे तलक तल स्क्रॉल करेंगे। तापर जो ठारे डाउनलोड लिंक हियर लिखाई थो तापर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारिया पर यहीपरी किसी पेज आसो। तापर आप सिलेक्ट करेंगे OAB OMAB। तापर कैंडिडेट नेम देवे, तापर फादर्स नेम देवे, तापर कौ क्लास में आप एग्जाम देउछंती सही क्लास को सिलेक्ट करेंगे। तापर लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। तापर किसी यही प्रकार गोटे पेज आसो। तापर एठारे आपनकर सब किसी डिटेल्स थो, आप चेक करदे ठीक अच्छी कि नहीं। तापर एक्शन उपर क्लिक कलापर आपनकर आडमिट कार्ड टी आसीजिवो। तापर आप प्रिंट उपर क्लिक करिकी ताकू फाइल मैनेजर रे सेव करि पारिबे। तो आज पे एतिकी, धन्यवाद।